Wala si Patrick. Yan. May laro po sila ngayon. Yan po si Borong. Tapos si Ando. Yan. Out out. Yan po si Angelo. Tay. Yan po si Angelo. Tapos si Borong. Ay si Jerens. May gangsta pa. Okay na. Tapos si Christian. Yan. Dito po tayo. May tinatag po tayo ngayon ni Nico. Yan. Si Ando. Ayan po si Nika. Hindi ka pa shout out. Sabi nga pala kay Patrick. Yan yun si Patrick Ayan Yan si Patrick. Yan. Ito po si anak ni Ano. Aldri. Ayan. Si Aldri nga po yan. Ay, naka-iPhone! Naka-iPhone! Naka-vlog ta! Naka-vlog! Pakahaba! Ay, tawag ka! Ala! Ala! Pagkita po ni Nico. Patay. Kanya po si Jaren to. Putangin na mo, tatlo. Kuya mo. Tigaw, tigaw! Kalamoy. Kanya mo, ano po yung kalaban? Kanya ba, nalapay bola, hindi po nagdi-dribble. Kalamoy. Inain! Inain! Yan, kalaban niyo. Kasi kung nga pa nakaliban, kuntin nga ba. Jack, drop bola. Rebounding. Nagkas bola wala pa rin. Ay, meron pa daan. Timakot. Pinalibagan niya. Tipangataan. Binigyan pangataan. Let's shoot. Pangataan sa tres. Mahina. Arsi dinapasok. Arsi wow. Ano na ba? Nagawa na kalaro! Napasok si Watao. Boy, alang kalaro! Alang kalaro! Ano? Ay, si Puding Napasok. Pasok sa Alang kalaro! Wawa! Si Arsi. Wawa! Iyak! Iyak luha! Ayan o! Si Jaren so! Jaren! Si Alan o! Iyan po si Angelo! Wawa! Yan! Isa lang po napasok! Malungkot pa! Yan! Po si Kuntel o! Ayan po si Baste o! Ayan nga po si Arsi! Di napasok! Wawa! Ayan si Pangilo, tataya. Makapasok na yata. Ayan po yung si Eweng. Eweng magkapatid. Ayan po si Patrick. Ayan po si ano yun.